شامل کریں گے موسم کی صورتحال۔ گزشتہ کئی دنوں سے شہر اقتدار کا موسم انتہائی گرم تھا، تاہم صبح سے شہر سرسبز و شاداب اسلام آباد کو بادلوں نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ بادل برسے اور جم کے برسے، جس سے شہر اقتدار میں جل تھل ہو گیا اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ تاہم محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور مرطوب رہے گا۔ خیبر پختونخوا، بلائے پنجاب، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران کشمیر اور شمال مشرقی پنجاب میں بعض مقامات پر موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ خبریں شامل کریں گے کھیلوں کی۔ چھ کھلاڑیوں پر مشتمل قومی اسکواڈ کا دوسرا گروپ انگلینڈ پہنچ گیا۔ 6 کھلاڑی لندن سے بذریعہ بس وورسٹرشائر پہنچیں گے۔ محمد حفیظ، محمد حسنین، محمد رضوان، وہاب ریاض، فخر زمان اور شاداب خان رات گئے لاہور سے انگلینڈ روانہ ہوئے تھے۔ وورسٹرشائر میں کووڈ-19 ٹیسٹنگ کے نتائج کے بعد ان کھلاڑیوں کو اسکواڈ کو جوائن کرنے کی اجازت ہوگی۔ بین الاقوامی خبروں میں آپ کو بتائیں گے، ترکی میں بڑا دھماکہ، آواز 50 کلومیٹر دور تک سنی گئی، 4 افراد جاں بحق، 100 کے قریب زخمی۔ ترکی میں آتش بازی کا سامان بنانے کے کارخانے میں دھماکے سے 4 افراد جاں بحق اور 100 کے قریب زخمی ہو گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ ترکی کے ضلع سکاریا کے ایک قصبے خندق میں پیش آیا۔ صدر اردوان کی ہدایت پر وزیر داخلہ سلیمان، وزیر صحت فخر الدین اور وزیر محنت زہرا زمرد سلجوق جائے حادثہ پر پہنچ گئے۔ بتایا گیا کہ اس کارخانے میں یہ دھماکہ مقامی وقت کے مطابق 11:15 بجے صبح ہوا۔ دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ اس کی آواز 50 کلومیٹر دور تک سنائی دی اور لوگ بدحواس ہو کر سڑکوں پر نکل آئے۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقے میں طبی اور آگ بجھانے والا عملہ پہنچ گیا ہے۔ امدادی کام جاری ہیں۔ وزیر صحت نے بتایا کہ اب تک 4 افراد ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 100 کے قریب ہے، جنہیں مختلف ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ نیوزی لینڈ سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نیوزی لینڈ 50 نمازیوں کو شہید کرنے والے حملہ آور کو 24 اگست کو سزا سنائی جائے گی۔ نیوزی لینڈ کی عدالت عالیہ کے جج جسٹس کیمرون مینڈر نے مساجد پر حملے میں ملوث آسٹریلوی شہری برینٹن ٹارنٹ کو سزا کے لیے 24 اگست کی تاریخ مقرر کی ہے۔ سزا کی تاریخ میں تاخیر کی وجہ بتاتے ہوئے پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ مساجد میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ اس وقت نیوزی لینڈ میں موجود نہیں ہے اور کرونا وبا کے باعث فوری طور پر واپس نہیں آ پا رہے۔ پروسیکیوٹر کا مزید کہنا تھا کہ اگر لواحقین کرونا وبا کی وجہ سے 24 اگست تک نیوزی لینڈ نہ پہنچ سکے تو سزا کے وقت ویڈیو کانفرنس کے ذریعے لواحقین کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے گا۔ مجرم برینٹن پر رواں برس کے اوائل میں 51 افراد کو قتل اور 40 پر اقدام قتل کا فرد جرم عائد کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس 15 مارچ کو نیوزی لینڈ کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد، مسجد النور اور لنووڈ مسجد میں آسٹریلوی سفید فام انتہا پسند مسیحی نے اندھا دھند فائرنگ کر کے 51 نمازیوں کو شہید، 40 کو زخمی کر دیا تھا۔ مجرم نے سفاکانہ حملے کی ویڈیو فیس بک پر لائیو نشر کی تھی۔ اور اب شامل کریں گے کچھ علاقائی خبریں۔ سرگودا کے ایک نجی کالج کے استاد نے پری میڈیکل کی طلبہ کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ تھانہ ساجد شہید پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم عادل حیات کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم عادل حیات نے طالبہ کو جعلی پرنسپل سے کال کرا کے کالج بلوایا۔ طالبہ جب کالج پہنچی تو کالج بند پا کر واپس گھر کو جانے لگی۔ بایو ٹیچر عادل حیات طالبہ کو اڈے پر چھوڑنے کے بہانے اپنے فلیٹ پر لے گیا، جہاں اس نے طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ عادل نے طالبہ کی ویڈیو بھی بنائی تاکہ اسے بلیک میل کر سکے۔ واقعے کا علم ہونے پر طالبہ کے والد نے تھانہ ساجد شہید پولیس کو مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دی۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ لیاقت پور میں جمشید ٹاؤن گھر کے باہر ٹھہرے شخص کا قتل کر دیا گیا۔ لیاقت نامی شخص پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا۔ قتل تیز دھار آلے کی مدد سے کیا گیا۔ لیاقت کو گردن پر وار کر کے قتل کیا گیا۔ مقتول نے 1 ہفتہ قبل دوسری شادی کی تھی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔
दादू में मुबैना बैटरी चोर करना चोर को महंगा पड़ गया। ट्रैक्टर ड्राइवर ने मौके पर पहुंचकर चोर को बांध दिया। वाकया दादू ही सेक्शन थाना के हदूद में पेश आया। इर्द गिर्द लोग तमाशा देखते रहे। चोरी का इल्जाम लगाने वालों ने सड़क पर अपनी ही अदालत कायम कर ली। चोरी के इल्जाम में शख्स को बांध के तजलील का निशाना बनाया। अवामी हजूम में बंधा हुआ शख्स बेबसी से मिन्नतें करता रहा। लोग देखते रहे और वीडियो बनाते रहे। वाकये पर जिले इंतजामिया और पुलिस की जानिब से वजाहत न आ सकी। राजनपुर रूहानी बुजुर्ग नवासा फरजंद फरीद रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा अहमद अली साईं के 25वीं उर्स की तकरीबात कोट मिट्ठन में खताम पसीर हो गईं। खनवादा फरीद ख्वाजा गुलाम फरीद ने खुसूसी दुआ भी कराई। मजीद जानते हैं जुल्फिकार अली सईदी की इस रिपोर्ट में। नवासा फरजंद फरीद रहमतुल्लाह अलैह रूहानी बुजुर्ग ख्वाजा अहमद अली साईं के 25वें 3 रोजा तकरीबात कोट मिट्ठन में जोग फरीद में इख्तिताम पजीर हो गई। कोरोना के बायस उर्स की तकरीबात मुख्तसर की गई थी। इख्तितामी तकरीब से खानवादा फरीद ख्वाजा गुलाम फरीद पुरेजा ने मुल्क कौम और खसूसी कोरोना से छुटकारा के लिए खसूसी दुआएं भी कराई। ये उनका 25वां उर्स है, तो हर साल की तरह जो है इसमें एक तब्दीली है कि दुनिया भर में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, इस वजह से सादगी से उर्स किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस पर अमल पैरा है। जो रिवायती कवालियाँ होती थी वो नहीं हुई, सादगी से लंगर का प्रोग्राम है और दरबार शरीफ पर हाजिरी है और दुआ है। 3 रोजा उर्स की तकरीबात एहसन तरीके से इख्तिताम पजीर हो गई हैं। उर्स में कोरोना के बाद मुख्तसर मुरीदीन ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा जुल्फकार अली सईदी, JNN राजनपुर। कहते हैं खालिस सकाफत की झलक शहर से दूर देहातों में देखने को मिलती है। दौरे जदीद में जहां शहरों में लाखों रुपए में बावर्ची खाने तैयार किए जाते हैं, वहां देहातों में कच्ची मिट्टी से बने बावर्ची खाने अपनी मिसाल आप हैं। देहाती खवातीन ने भी कच्ची मिट्टी से बावर्ची खाने बनाने की अपनी पुरानी सकाफत को जिंदा रखा हुआ है। मजीद देखते हैं सादकाबाद से आशिक खोकर की इस रिपोर्ट में। शहरों में लाखों रुपए से बनाए जाने वाले जदीद बावर्ची खाने की बजाय देहाती खवातीन खुद ही कच्ची मिट्टी से चूल्हा चौकी तैयार कर लेती हैं। हवा को रोकने के लिए 2 दीवारें और बैल बूटों से सजा ये चूल्हा भी सूगर खवातीन के शौक की एक दास्तान सुना रहा है। देहातियों के बावर्ची खाने अमूमन किसी दीवार के साथ खुले आसमान तले बगैर किसी छत के बनाए जाते हैं, जो गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में इस्तेमाल होते हैं। तनूर नुमा चूल्हा भी 2 in 1 की मिसाल है। पहले सालन बनाएं और फिर उसी से तनूर का काम लेकर रोटियां लगा लें। इसके साथ दूध उबालने और मिर्च मसाला रखने के खाने भी बड़ी मुशक्कत से बनाए जाते हैं, जो घर में आने वालों की तवज्जो का मरकज होते हैं। कहते हैं खालिस सकाफत की झलक शहरों से दूर देहातों में देखने को मिलती है। ये देहाती खवातीन भी अपनी सकाफत को जिंदा रखने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। कैमरा टीम के साथ आशिक खोखर, JNN न्यूज सादकाबाद। शोरकोट के गढ़ महाराजा रोड जो कि टूट फूट का शिकार हो चुका है, जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। गाड़ियों के टायर आए रोज फट जाते हैं। एक्सीडेंट का होना मामूल बन चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं खालिद शहजाद इस रिपोर्ट में। से गढ़ महाराजा रोड जो कि टूट फूट का शिकार हो चुका है, जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। गाड़ियों के टायर आए रोज बरस्ट होते हैं। एक्सीडेंट का होना मामूल बन चुका है। सैकड़ों कीमती जानें जाया हो चुकी हैं, लेकिन शोरकोट की आवाम की दाद रसी करने वाला कोई मसीहा नजर नहीं आ रहा। आवाम की वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार से इस रोड को रिपेयर करने की दरख्वास्त है। शोरकोट की आवाम आखिर कब तक लाशें उठाते रहेंगे? कैमरामैन सुबान शहजाद के साथ खालिद शहजाद, JNN न्यूज शोरकोट। रुख करेंगे लैया का, जहां सख्त गर्मी का राज बरकरार। शहरियों ने ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स की जानिब रुख कर लिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा वकार अवान से। जी वकार, बताइएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ लैया में, और गर्मियाँ बढ़ते ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही जो है शहरियों ने घोटा बादाम का तरफ रुख किया है और लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, काफ़ी इंजॉयमेंट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें गर्मी में इजाफा आया है और शहरियों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तादाद भी मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, इससे मज़ीद जानते हैं कि कितनी इंजॉयमेंट हो रही है, कितना आप लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जी आप बताइएगा कैसा इंजॉय कर रहे हैं? लैया शहर में पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। लोग जो हैं वो गर्मी की वजह से ठंडे मशरूबात की तरफ रुख कर रहे हैं और नहरों में ठंडे पानी में नहाने में मसरूफ़ हैं और लोग जो हैं वो ठंडे पानी से इंजॉय कर रहे हैं और मशरूबात पी कर शहरी जो हैं वो गर्मी की शिद्दत को दूर कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, इनका कहना है कि आप आएँ और शहरियों से अपील करते हैं कि आप आएँ, इंजॉयमेंट करें और गर्मी का मज़ा लें। जी बहुत शुक्रिया वकार। सिंध हुकूमत ने सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की मुकम्मल इजाजत दे दी। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह ने बताया कि एक जिले से दूसरे जिले में चलने वाली तमाम मुसाफिर गाड़ियों को SOPs के तहत इजाजत दी है। मुसाफिर गाड़ियों में मुसाफिरों को 3 फीट का फासला रखना लाजमी होगा। तमाम मुसाफिर कोच वैन और बसेज में मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी लाजमी होगा। तमाम मुसाफिर गाड़ियां सिंध हुकूमत के मुकर्रर करदा बस अड्डों से निकलेंगी। इनका कहना था कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। शोरकोट में बिजली के तातुल पर शहरियों का फैसलों के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने पीर मोहल्ला टोबा टेक्सिंग रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन के मुताबिक शहर भर के खराब ट्रांसफार्मर मरम्मत नहीं किए जाते, ना ही मुतबादिल ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। रोड ब्लॉक होने से हर तरह की ट्रैफिक बंद हो गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।